نحل في حزنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك أرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك جماع يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع غسنا وحبانا خالق القهار معجز سرك الأسماء فهم سبل النجاة إيمانا صلى الله عليه وعلى صحابتك الكرام همات دينك أسببوا لولائه عدوانا والتعوين لهم بصدق ماذا هذه المودة هيج شجانا صلى الله عليه والله ما ذكر الحبيب لدى المهب إلا وأدعى لأن نشوانا صلى الله عليه أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا به التعج ودهبرانا فزادت الأرواح اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا ونور طه عبده من به في ذكره أعلم به منانا هو رحمة تأمل قوله فليقرأه واغدو به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من أنجانا وسلم وبارك على اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله أمين حيدر ولي الله 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 لا إله إلا الله
نشر الإله نوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا صلى الله عليه بشر أكومهم بالمصطفى عاد بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه وإن جاء الأخير مكذب يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه أمة الإسلام أول شافع ومشفعين هلكت لا توانا صلى الله عليه أجزاؤنا ترفع وستوت وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه ولواء حمد الله جل بيدي ولا أولا آتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه هنانا صلى الله عليه ولسوف يؤتك فترضى جل من موت تكاثر نطاه نهانا صلى الله عليه بالله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيه عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عدد من ما شاءه قد كان صلى الله عليه والأمينة بنت وهب من لها الإله مكانا صلى الله عليه المختار عبد الله بن عبد المطلب البرهان قد كان يكبر نور طه وجهه وصار إلى الابن المسؤول عيانا وهو ابن حاجم الكريم شهم بن أبدي مناف بن قصي كان والده يدعى حكيما شأنه قد تلا
وزد بذلك شانا صلى الله عليه وقد أصول المصطفى حتى ترى في زلزلات أصوله عدنانا صلى الله عليه وهناك كيف علم بربه الأسماء إذا كان للأبيب عوانا صلى الله عليه وحينما عملت به آمنة لم تذكر شيئا يأكل النسوانا صلى الله عليه وبها اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان بالدحر من في بطنها فاستبشرت ودنا المغاد فأذرعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك أنت نعم الكافرين ورضا عنا وغنانا عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله يا كافي المعتدين يا دفيع الباليات يا مجيب السائلين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا ربنا العظيم أنت رب المخلوقين ويا قاضي رب فاغفر الذنوب ببركة النبي وآله خير المرسلين ثم علي وأصحابي بركة النبي وآله رب فاغفر للذنوب ببركة النبي وآله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا والقصود حيدر وزين والعداد ما لدينا مرحبا 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 يا شيخ البلاوي يا شيخ الله شيخ الله المقدم بالعالي ولا ننسى إمامنا سيد محسن قدوتنا بحقهم يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا شيخ الله شيخ
alihi wa sahbihi wa sallim fi kulli an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami hormati, yang kami ta'zimi, guru kita, orang tua kita, Sayyidil Habib Alwi bin Husain bin Idrus, dan juga Al-Habib Abdullah bin Ja'far Al-Gadri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesabaran kepada beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, sehingganya selalu dan senantiasa membimbing kita, menemani kita untuk jalan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kepada para asatidz yang lainnya, dan juga para ikhwan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, di malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kemuliaan kepada kita dengan diizinkannya lisan kita untuk menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin kita pernah bertanya, Rasulullah itu bersama kita apa enggak? Rasulullah itu bersama kita apa enggak? Rasulullah bersama kita di saat kita bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam riwayat baginda Rasul mengatakan, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik untuk kalian dan wafatku pun baik untuk kalian. Maka sejatinya baginda Rasul bersama kita di saat kita bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda Rasul hidup bersama kita di saat kita mewujudkan baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam kehidupan kita. Pada suatu hari baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, tuba liman ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang melihatku dan dia beriman kepadaku. Tsumma tuba, tsumma tuba, tsumma tuba. 3 kali baginda Rasul mengulanginya. Liman amana bi wa lam yarani. Beruntung, beruntung dan beruntunglah orang yang beriman kepadaku namun ia sama sekali tidak pernah melihatku. Dikatakan oleh para ulama, 3 kebahagiaan yang akan Allah berikan kepada kita. Orang yang beriman kepada baginda Rasul, orang yang mempercayai akan kenabian baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allah akan memberikan 3 kebahagiaan kepada kita. Salah satunya, Allah akan memberikan kebahagiaan kepada kita di saat kita mendapatkan kelezatan di dalam menyebut nama baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sungguh tidak ada kebahagiaan yang bisa kita utarakan di saat mendapatkan kelezatan menyebut nama asma baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kebahagiaan yang kedua yang akan kita dapatkan kelak di saat kita berada di dalam alam barzah. Di saat kita bersama baginda Rasul di dunia, kita selalu mengingat baginda Rasul, maka baginda Rasul akan mengingat kita di saat kita berada di barzah. Namun kalau di dunia aja kita melupakan baginda Rasul, ya mungkin baginda Rasul akan melupakan kita. Karena tanda pengenal kita umat dari baginda Rasul adalah dengan banyaknya kita bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka hidupkanlah baginda Rasul di dalam keseharian kita, sehingganya di saat di alam barzah baginda Rasul selalu bersama kita dan kita didampingi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun kebahagiaan yang ketiga, kelak tatkala kita berada di alam akhirat,
Kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ kita akan diberikan air dari telaga Kautsar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral ikhwan, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka ketahuilah syafaat baginda Rasul akan kita rasakan bukan cuma kelak di akhirat, namun di dunia pun kita akan mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada satu kisah, ini kisah nyata, bukan cuma hanya dongeng. Diceritakan oleh Al-Imam As-Sakhawi. Al-Imam As-Sakhawi ini beliau sezaman dengan Al-Imam As-Suyuti. Mungkin kita lebih tahu dan lebih mendengar Al-Imam Suyuti ketimbang Al-Imam As-Sakhawi. Beliau tidak mungkin berbohong. Al-Imam As-Sakhawi bercerita di dalam kitabnya, pada suatu hari aku menjalankan ibadah haji. Di saat aku berada di Mekah, aku melihat seseorang yang dia tinggi, putih, bersih, dan aku lihat di setiap manasik hajinya dia tidak pernah lepas untuk bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat tawaf, aku melihat ia bersolawat kepada baginda Rasul. Di saat sa'i, aku lihat ia selalu bersolawat kepada baginda Rasul. Bahkan di saat mabit di Mina pun, aku melihat ia selalu bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada di dalam ibadah hajinya yang lepas darinya untuk bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Imam As-Sakhawi mengikuti pemuda ini dari awal sampai akhir. Maka di saat ingin pulang, mungkin sudah dapat 2 minggu atau 3 minggu, dipegang tangan pemuda tersebut oleh Al-Imam As-Sakhawi. Maka beliau bertanya, wahai pemuda, aku melihatmu lain daripada yang lain. Apa itu wahai Tuan? Aku melihat engkau di dalam ibadah hajimu dari awal sampai sekarang ini, aku selalu mengikutimu dan tidak pernah aku melihat engkau lepas dari solawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka si pemuda ini mengatakan, wah betul wahai Tuan, aku adalah pemuda berasal dari Khorasan. Mungkin kalau sekarang kawasan Uni Soviet. Orangnya tinggi, putih, ganteng. Kok lebih ganteng daripada dia, daripada aneh. Maka pemuda ini mengatakan, aku ingin bercerita kepadamu. Dulu aku pernah berangkat haji bersama ayahku. Hanya berdua bersama ayahnya. Aku menaiki unta dengan perbekalan yang sangat banyak. Maka ketika aku memasuki padang pasir yang begitu luas, yang jauh dari sana sini, di saat itulah ayahku terjatuh sakit. Di saat aku obati ayahku, sakitnya makin parah, sehingganya meninggallah ayahku di tengah padang pasir. Bersedihlah diriku, menangis, karena tak ada seorang pun di saat itu, hanya aku dan ayahku yang ada. Maka di saat aku menghadapkan wajahku kepada ayahku, aku lihat yang kulitnya tadinya putih berubah menjadi hitam legam, yang tadinya halus menjadi kasar, yang tadinya harum menjadi busuk. Maka aku pun menangis sejadi-jadinya. Dari tangisanku itu, karena dari lelahnya, maka aku pun tertidur. Maka di saat aku tertidur, aku melihat seseorang yang datang kepadaku dengan cahaya yang begitu luar biasa, dengan aroma yang harum. Beliau mendatangiku dengan telapak tangannya yang mulia. Beliau mengusap tubuh ayahku. Seketika pula yang tadinya hitam legam menjadi putih bersih, yang tadinya kasar menjadi halus kembali, yang tadinya busuk menjadi harum kembali. Maka aku pun bertanya, siapakah engkau? Maka beliau mengatakan, apakah engkau tidak mengenaliku? Tidak.
aku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka pemuda ini memeluk baginda Rasul dan berterima kasih ia kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka ia pun bertanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu sampai mau untuk membantu ayahku? Maka kata baginda Rasul, wahai pemuda, ketahuilah ayahmu ini orang yang selalu bermaksiat, orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berhati-hatilah di saat kita bermaksiat kepada Allah, di saat murka Allah berbarengan dengan maksiat yang kita kerjakan, maka tidak mustahil Allah akan merubah jasad seseorang yang bermaksiat kepada Allah di dunia. Maka walaupun ia sering bermaksiat, namun ia tidak pernah setiap harinya untuk lepas bersolawat kepadaku. Maka aku sekarang hadir kepada ayahmu untuk membantunya. Maka terjagalah pemuda ini, dan ia cium tangannya, aromah baginda Rasul masih lengket di tubuhnya. Maka di saat itulah aku tidak pernah lepas untuk selalu bersolawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Al-Syekh Ahmad At-Tijani 205 tahun lamanya beliau pernah mengatakan, i'amu anna dzunuba fi akhir zaman kal mataril ghazir. Ketahuilah, kemaksiatan di akhir zaman itu seperti hujan yang sangat deras. La ahad la yanfasil, hampir-hampir tak ada orang yang bisa lepas darinya. Kita mau ke sini yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang tidak mau melihat terlihat. Ya masa makai nyetir sepeda motor mau mejem mata? Tidak mungkin. Melihatnya kita terlihat oleh maksiat yang ada di depan mata kita. Maka kata Syekh Ahmad Tijani, la ahad la yanfasil, tidak ada, hampir-hampir tak ada orang yang dapat lepas darinya. Fa'akthiru min mukaffaratiz dzunub, akadu dzalika as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka perbanyaklah bersolawat kepada baginda Rasul yang disengaja maupun tidak disengaja. Ma'asyiral ikhwan hadirin yang dirahmati oleh Allah, semoga kita selalu mendapatkan naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan syafaat baginda Rasul di dunia maupun di akhirat. Tidak keluar kita dari bulan Maulid ini kecuali kita telah memandang wajah mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله يا 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 أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بحاسة اللطف بها هرا الوباء بها يا الله بحسن الخاتمة للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد القائل من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان نتمثل به وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولك نصرت لنات من اصابه تهي القلوب تهيج الاشجان. والله قد اثنى عليه فما يساوي قول منا او يكون ثنانا. لكن حبا بالصراع قد علم دي صفة ربنا وحدانا. وإذ امتددنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. للواحد الأحد أحد يا لإلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مقدره وحبيبه وصفيه زيد الوجود به إله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا. ولقد رجوناك فاسس لنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانظر بنا سنة طه في بقاء الأرض واكفى كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف معافي عاجلا مرضانا. واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا رب وجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجب. يا رب وجمعنا وحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا. يا رب وجمعنا وحبابا لنا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أوصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.